dimanche 28 août 2022. Maliens, Mali activistes, Mali vidéomanou, a une vidéo partagée, c'est très important. Comment baou de benaphobie. Un d'abord, Maliens, on va kalama. Et c'est ma mogo mounoube katounouga drapeau et Kidali. Depuis Mali, qu'elle est dans la phobie. Mali Sorassou, Ani Irissou, Mali groupe armé B, et les belles fait Mali Norlana be Mali fait. A B farna Mali Sorassou ni Irissou kan. Ka terrorisou qu'elle décide ou qu'elle fan B. C'est ma maçon. C'est ma kelengele, MNL kelengele. Ou maçon dien kono ka fara armée malienne kan. Ou betarou da Kidali. Irissou kuma konaote armée malienne. Irissou ko koni mogo te Mali armée deme. Kini marfa kana yala. Ou be igataka, ou bi gare yorodo. C'est ma mogo yo périphérie. C'est ma mogo ma fara Mali armée kande. Ou tara krefe. Bon, Mali a obise ka famia. O mogo kelo mboke. Olde beke ministre ye Mali kono. Olde beke fembe Mali kono. Mounou beka transition deme. C'est-à-dire, jamana en karamogo aidara yekuma do fo tien don quoi. Jamana ngono ni kain. I genige kain. E de be terege. Mogo mimbe violence ira. Mogo mimbe kele ira. Billahi olde be jati. Jamana den jogo de be ka jati bi ka teme jamana den nyuma ngambi. Sema yo beke. Kunu tukuni ka tuku ka congrès ke Kidali. Ko MNL ka congrès. O ministre makele ngatla kata olu surveiller no. Awni ala na kracha ko serele. E awnyo ye kanga kuma ola. Anyebo bela jelina ko ngana kuma ola. Me Mali ya ta okala che kate tigi mola. Activiste munumbe ku yire faka. Awyi. Olu te ka jati de me o rebeli kele ou te Mali fait. Ou ma deli ka ke Mali fait. Awa ou te na ke Mali fait. Ambu wire so parce que ambe ben fait. Mais billahi nous ye position sur ali chinoube Mali ou be nanuka azawa de projet. Ou ma deli ka ke Mali fait. Awa ou te ke Mali fait. Ou déceler les dos. Mais ambu wire so parce que mo ti se ki i dengolo ka ko. Il se ka bayi i ka jamana dena quoi. Mais munu yere jamana jugu baw yere. Ol debe kata kulubla devana. Munu may munu be ku yere faka jamana yi. Et puis Sorassou ka bla o kungolo la. Ni erebele munu me ka ni barange. O mo kelon de be ka ke. Ol debe kata kulu ke ambassadeur wi. Ol debe kata ku ko ku je. Munu ye jamana faka ka jamana tachien ka jamana ka c'est-à-dire que ka jamana dambe boala. Ou be kulu de ta kulu ko ku je ku gere o yer la fambe. Ibe ka système direct a be klengi. Ni Sorassou ni be ka manja nyogona. Et même moi te kana dimi woro famia anyabe mogo do bolé na de ah non aide amaket en chokala de tu sais ambe woro mina san non ko marché ko comment on appelle là ko mogo munu ko marché ko mabo comment on appelle là ko fin to borangono ça ou be ka mundi fama donc ko ou be ki dado woro ko kuma ou te ka kele ko woro ko goy ou te ka kele fana ku be ka marché do di doma ou be ka kokolon chaman di ke anya munyu an segera o da to ne se ko to be ka boka basakili chi nunu be na Bamako nu be Bamako ou ye malien nu be Kidali ou ye azawadi yengi aw muka fenge bla umuka agenda bla ou te na uka agenda bla o mo ko de be ka ambassadeur wi o mo ko de be ke fembe ye Mali kono mais munu mbona kata boulevard la munu ya aw kisi maloma kaw kisi femma ol de be touro ko soro kaso Bamako kaso bomba kono ka ngana kuma ola et pire encore maintenant kuma kelen doron de fo ngana aya klito o là c'est très important un d'abord Sorassou oye ambaroko kera aw kan domina force d'attente qu'on préparer no ko ka ogenga bo fangala jonya aw kisi la force de changement francité ka sera aw nyako parce que ko bon ba wolo de ou be ko irisu na bolo be nyobolo francité ka sera nyore de francinya bala malien ba o fede malien ba o kodi francibe ka o bunya ka dakan parce que jama ba o ko ambargo dana aw ka domina ils étaient prêts à intervention militaire que kata ou déloger ka bokati au plan de kumbe mais debi jama bora o jama kele ne be kata ere soro Bamako kaso bo ba o kono bi o jama kele ne be ka malo o le kera selaila kolu malo kolu olu keina fo funu baranu jamana jugu jamana faka bagaw alaka baraka do aidara la aidara an karamo aidara ye kuma gele fo chede aidara ko jamana ngono ni mo ma miskili bo ni mo ma violence ke ete jati awa ete fenge munu kumba o neni ka o buruja e réseau sanfɛ ka o kele ambarugo wakati abe ko teru kuranu de ta ko lu ko ku je fa do be bokunu ko non ko amero mina ko bi ko vraiment ko Sorassou te ka warfo ila tien
ko ça dit que ni si ni a kuma do la mais ibe kay na fe gasa abina fo eni furumuso kele la sanno manga fitin do temena eni muso che doron kamale mando yi muso wule karafe ka se ka be auto bla nyona o be ko de ga surasu la parce que wado surasu te politique do surasu na mina fo en furule no nyogo madi furugu bena o furugu konana escoroni munu be karafe la lu bena non bon tu sais ama fina ngo segu tungara mai ngo segu tungara flip frapude segu tungara bonete na contrôle awane segu tungara blale na contrôle ayende ke ibekala segu tungara to fangle fede o bo fo tellement surasi ni chamante fendon olu surasi do de ma fo surasi bede surasi ni chamambe non te politique do de o olu be bio jani fana kono o fo ouais c'est vrai hein o be baraka no li o de ke sanogo la ka be ma bo sanogo la dron ka sanogo mna ka tabla ka sobumbala ay coup d'état ke domina John bora ka o supporter an jama kelen de bora ka o supporter Mali constitution aïda qu'on est coup d'état qui est criminel de ika djugu ye fen djugu ba de qu'on est coup d'état o be Mali constitution kono aw yo coup d'état ne an fana ku yambolo fla courage ngambe to netre la samba soro be bamako kaso bombala c'est la pire vérité ma on de bora ka o ko ka o je fo bebe nya ba o fe ka o ke kalo yelengi si ça est la fausse sans fait avec daji de tout en c'est-à-dire que avec daji de tout en kungulu la sanno munu nya jamana faka munu te jamana fait au lieu de ka bla devana Malion ali wakati do kera la gamuga mogo kun commencer ka dimi sur su koro do berete ogoko emenela de sema munu nya mali sema munu nya nga jamana dambe bola de ni sur su keleme ka here mun ke sema yi sema mun te mali drapeau sirde o ma ala tlanche ke gamuga mogo yi a wakati wenere bla erreur la awa mali virement ayo kolosi ni surasu ya wule ni surasu ya wule ou be surasu krefe mo ya wule aw virement ni fefe na be Amérique na be France na be Sénégal na be Côte d'Ivoire na be Gabon na be Djenroro ni surasu krefe mo ya wule ka mo to jugu fonyena na ya ke aw be molu yaro do yu kale couronel la ko ne mishi mine ka so tienta la ou bi lavage de ça ou ga stratégie te do wele ou te fe kan farale nyoka a kuma be bobo SE clé ne konnana ayaw kolosi on de virement nous on de kelme ka makoro de se ka sinogo bi on de kan mbolo di nyogo mabi ne ma fa nga fara nyogo nga soro su kele de mais nga fara nyogo nga jamana clé parce que o ba do clé lente ou te fait ka ça dit mogo mi clé lente o te fait fara nyogo nga fait quoi mogo te fara nyogo nga fait mogo clé lente awa ou kale kandido ou ya fo ko na on fara la nyogo kan est-ce que tu as vu ou kale kandido ko ni on fara la nyogo kan ko ni oluma an sago ka domina kambe wuli ka olu gaina fo kanye ibe ka gen chogomi o sranya doron de bula ni dalembi yer la ite sran awa pouvoir et peuple de taille a ben ala na krache pouvoir et peuple de taille Iran o ye américain ga dom ga bo Iran o yoga jamana wono do le ta ka fanga do luma ni ito Iran ka fo kibe jamana munute Iran fait kibo supporter ou bi ci carré kono fo ki fa awa chiete ba fanka c'est des vrais patriotes irisu munu fle na meka irisu ça dit que irisu munu fle na meka kuleni puccini bi puccini pouvoir daga jeune de ma jeune munu ba fait mais jeune munu ya sutra aw yo coup d'état ke ayira ko Mali constitution na ko coup d'état ko ye criminel ko ye kojugu badi on de bora ka aw ko ka je aw kana ta kasola a beni ala na krache nan kuma bo samba soro be ba mako kaso bombala on da o kisi maloma djembe ka o ke kalo yelembi djembe bu nyabora malien fa bi grâce à nous amunu be réseaux sociaux ka makoro ngere daya fo makoro te ka srawnya ka be ka marfa sade makoro te ka srawnya ka fo ka be ka fenkede aw ka che ya fana tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple de be ka ta ere soro ba mako kaso bombala bi aw ni ala na krache hali ple na ka soro anga mogodo de bora ka mogodo fanani ka banani mais moi anga mogo fe be ka lebu bi ku don kaso bombala parce que be ka aw di défend face au kan de be ku blala et puis na on dimina fana au lieu ko kan na famille o tede o be mogo were wole ya kolosi segula de segu tungara dimina ne kelen diminen tew ne kelen te fendon ka teme malien beka ne be ka mun fode o de be mogo chama kono awa o kuma de be ka fo ali dogo la chama be sran ka fo parce que o be Mali la chama be sran ka fo parce que nous ya place ni no kana so mais ne de ka strata la ne ba be de fo parce que ne be ka o sauver ne be ka Mali de sauver mais o be janfasra de kambi o be janfasra de kasini o ma mogo shi wolu nyuman don bon mogo dun na te mogo wolu nyuman don o ka ko labantala awala ba be malo
on te fait au kamalu a ben ala na krache on te fait au kamalu do ko de anga tugu auko anga to tegere fola non aye coup d'état ke domina ko nyogon badou ne be choisir aye coup d'état ke domina nan fana auko non laissons la justice faire son travail avec ko justice mun fode au justice de ko au constitution de ko ni fenye ke ko ni coup d'état ke qui est criminel de kan attaque so bombala on de bora ga jamala bo o jama min bora o jamada to mogoma se awma o jamada to intervention militaire make ko faka no bo ula mais o jam o mogo munu yo kede o mogo de be kala maluya mogo bolo mogo munu te jamana fe ou te mali fe ou ta la fe ou ta kira fe est-ce que la olu kan ata jo kula maluya jusqu'à ce point parce que la priorité te bon jam fanga be na ka priorité te ke a deme ba ko yi a fanga te o stoka jeri ne ta unegen bilai mogo chama ta fama mais o be kila kan ne ka chien sigine ma abena la che aw ye be jamfa vous avez trahi tout le monde sema mumbe ka taka ayaraje aya sema ka drapeau la je Kidal ngone saradi aya sema ka ayaraje sema ka drapeau be Kidal de Maliens ayaraje mena a vidéo boka ira aula ni sema ka drapeau de Kidal anya ben nade ni sema nous be Bamako ou ye Malien nous be Bamako ou ye Malien mais nous be Kidal ou ye Azawadien ou be ka ke awngena awa Kidal contrôle be ni rebelle kele ni bulu donc ka nyafo bela jelengena ambe oro mina ko bi mo dimine ndu mo te ka dimi ko appel d'offre do ne ou be ka ta mani ou be ka ta video mani krikara mun na bo do be ka bo non appel d'offre ma kede marché te ka di sunguru ma de a don ta bo tande de ministre so na ka kudeta ko na ni jongi una na nu terudi una na ni mo jongi do ma kat sanga duwa sunguru ma anta be kalama mo kele mun be ku defa mi ngokunu ngolu yere da fo djembe na ko do ça dit an te fe kanda do kuma do la quoi mais c'est la pure vérité mo ko tara sa misri da oni feuna angana wolu nyuma ndon fenwere kana kanye mais anga mogo be interpeller dongo do devant les juridictions ka essayer ku la jaba mogo bolo mogo munute mali fe o mogo kelo no do e ausouvi o mogo kelo no do kelme ka makoro dese ka shinoko ayara jama makoro nyemu fe en là c'est très important malien kaira aula france ni aye france be ka sra on nyabi do were tede france ba donc a fo ko peuple de be awkobi a benala na krache anga nyoro la jama malien mena bela jeli mboka ira aula. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi. Voilà, aïe n'aura la médaille. Kaira Aula Kafo, Mali activiste bekanga ni vidéo partagée, mais c'est quand et billet dimanche 28 août 2022, Mali vidéo mani Mali activiste au bekanga ni vidéo partagée. Kaira Macron, ni aye bi Macron meka sran malinga, on activiste ou de don, activiste bekanga ni vocali partagé, ani vidéo partagée. Odo ko songo sura suma u kana una bla ko fe an tout contrôle de mais nous ye mun ngene gani bafo ay ni la je de ko azawad dong leni ay ni la je immense manipulation et que soyons clairs beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. Voilà. Aère Macron Mangamede. Macron mata asimito ko fode. Ako kom amunumbe e réseaux sociaux kande. Ko irisu de be en kofe. Ko triku de be en kofe. C'est-à-dire on a les réseaux sociaux kele. Macron yere yaida. Depuis Ibeka clé là, Macron de la Ibeka ou les Kangardaï. Au cas où il y a un peu de bol de France contre là. France te sera simingade. France be sera un vidéo manu activiste de nya. Aéré ya fatale Algérie, aéré kalame. Comme menda menti là, ambe comment prévu de alame. Une immense manipulation et que soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Voilà. Comment bela jelen flene. Macron be ni ka kashi an bulu. An de Macron walanga ka dien bela tegala.
Macron ko réseaux sociaux dans les gars fentien mais sur la sous dans les mèches non la bolo ko lu ka chéya de do non virement nous te foyer virement nous te jati foyer les criminels de l'état ou de be reçoit ou de be koku je ni rebelle munu flen ni rebelle kelele flen o te mali fede mo fa nyana bi o deseli ne dunde awa sur la sous be jemina ko ka tibisu be bobo nyona no ma je ndabla o yere beta je ndafe sari ni jelendo e manga sran jama nyaw ne jama sago ke ne dale mala kebe jama sago ke muna e be do mo ro ngon che ku fara et puis be ko jugo kila o te gasi fana do surasi te gasi do de o be mal ke ela e diminembe ne dimine ko mo be tla ka digo la tuguni c'est pour vous dire que ils sont pas ça dit nous tiens là ni nous a un comportement de koro ka tse ka mali mara me ka tiens fana billahi talai ça c'est un comportement qui est loin d'être te fait ka do logique do kono ko wallahi ni ala na krache nyamogo te comportement ketan nyamogo bala jem mo mu nebe babara ke nyoko fe gasi hadamade te gasi don itse ka kenya mogo hadamade te gasi don itse ka menya mogo yala hali keraye labanko tala ibe ka nana RPM janfa ki nyesi mo ko de ma ka fanga chena kwe aw fana nana dron aw ye be janfa ma horo reflect ka fode ma horo reflect ka fo kan activiste en vidéo manu kan de keleme ka farasi to ko tien fambe awa faransi be ka sra aw nyabi parce que vidéo manu ne activiste de be aw man fait foyer aw de aw sutura aw de jamala bo ka aw souteni nan kuma aw souteni aw koko non ka be ken netrier numani njuguma ko ki bolo fla courage ko kulaje est-ce que tu as vu ka bolo fla courage kulaje ba aw ye be ka gendo mi nan fana ko non ngo sharia de aw ma eli an fana te tukako aw ye marfatigi de an fana kun bolo fla courage ou meta be mena kati ko sheni ka ta bla kaso bomba la samba soro ambe ka ta ulaje woni fe abe ba kaso ba usambe bo ma échappé folo de abe janfa bloki mbawlo na ma bo aben ala cha abe ta aba resoro abe ta fo ce pays là parce que abe janfa sera de ka ne ba fo je le dis haut et fort mo mu yawo de mebi o ka ba ski kawe ko justice ni de mo ibe ka mo mu blay ko kana M5 Mateo mo kelombe o le ko et puis tiens ko ira surtout ka bara la quoi et puis o le ke o ka nettoyer ke o mo ko no to o lu be ku sa ko ka mo la o de be ka ne ni torongono bi fin fla de diga ko appel d'offre ma kede a marché te ka di mo ma de mo do be ka escort do be ka boko kuma fo ne be ka yele olula ante appel d'offre ko kuma la e be surasu nana ou be mu nomeli fe la be colonel ou teru no ou teru ka go ni fam a be tien de a be prévu be maintenant do logique ko mais hake da tout ça dit que hake da tout ni farafin mana koko dam na be bi farafin mana koko dam na be bi neni Amérique mo balo de la ka kuma ngomu akone mako segu tungara nega maître do bino nega doctorat maître do bino akone mako segu tungara kibara ko mi to ko farafin se ka avancer non ngai ko farafin ya ba yere de la quoi billahi kali dutigi bita surate dude un ka intérêt défendre aba yere ga intérêt de défend kali nana kon ali saya nali jo ko jon folo bessa ko dutigi ba fo ko ndenta ka taka na ikika na yere tuyi ça entend sacrifier mo do ye quoi be ko kale yere né, moi d'abord, ma famille d'abord, on dit farafin bindukuma, awa ambo logique de Gambi. Surasu on a changé de, ils sont pires que Karim Keita aujourd'hui. Mais tient des fois ils sont pas du tout clairs dans cette affaire. Ah tonga faso denangulo do bloquer kaboui. Parce que do akila kan sigi le met tegere fo de la, ante tegere fo la, ambe faso jord la. Donc ne bora kan kuma do no fo, awa ne bora kuma la ka aklinyuma di surasi nunuma. Amba ou fait bien, amba ou fait chini, mais abe janfa sra de ka. Awa nama janfa sra bla. Na Américain on y a don dongodo awa na ani France kelente kelala de ani Occident be de be kelala bi o bena no ya don dongodo ko mo be ka bawiye dro ko mo ko tigara ka fangala dron o be karia o be chokani imagine toi on ne be ka bok bi ka o défend bi na on ma o défend bi munu me ka o kele bi o be courage soro ni aye bi Mali politicien mo ko chamante ka bo contre la bi parce que on ne be nous bara dron on be boku buruja ambo mo kele on buruja on be kla ka tan yere soro kaso bombala o me woglo mettre la table comme son tigan contre kando kasola a sura su ba ski ka bulu fla courage non c'est la justice hein o ba ra ka te fanga dongo bilahi talai o ko te fanga don vous êtes inexpérimenté par rapport à la gestion du pouvoir et ce pouvoir est géré par l'incohérence totale bilahi o ko te fanga don au be niveau mina bia o taw yere na fa fana don Afrique bébé ka bola o de no fait bi Dieu bébé ka bola o de no fait bi on te fait o de ka tien ma o yere bena ko be ti aw be ka ta sanogo ye glogiba mundo aw ye sanogo ka glogiba do ka society do o ye sanogo ka mo nyana ma be ma bo ala
ka tila k'a minɛ k'a sɛden minɛ k'a don kaso la minnu bɛ ka kule bi k'u b'aw défend bi ko Seku Tunkara maɲi Seku Tunkara ye Philippe Fulabu de ye an m'a fɔ a ɲɛna Seku Tunkara i m'a ye a bɛ ka bɔ sɔrɔsiw contre la a tɛ fankelen fɛ dɛ ne bɛ fankelen fɛ dɛ ne ni maa n'i ye namaratɔ ye i ne tɛ bɛn n'i ye namara ɲɛsin ne bɛ bɔ ne b'a fɔ de ne b'i jogo de fɔ awa ne b'i la tilen de ni gɔlɔnin don ne bɛ marito kɛ k'i gosi f'i ka tilen de ne bɛ k'u gosi k'u la tilen de sinon ne tɛ k'u kɛlɛ dɛ ne ta o dɔrɔn de bon u bɛ bɔ tellement i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ fanga minɛ cogo dɔn o non aw tɛ se et puis au bolo ko n'u y'an fara dɔrɔn k'olu dɔrɔn de bɛ pouvoir sɔrɔ en forçant k'a fɔ k'aw bɛ anw détruire dɛ aw yɛrɛ de bɛ taa ji o fɛ parce que a ma deli ka marcher bisi bolila de kɛlen filɛ Venezuela président ye c'est le mérite mais an ɲɛ b'a la les criminels de Kidal jamana fagabagaw olu de bɛ jamana gestion baw la bi minnu wara taara boulevard la ka sa boulevard la minnu taara sa boulevard la k'u sacrifier olu de bɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la bi finalement mɔgɔ bɛ siran ka aw défend parce que ni aw défendtɔ hali k'i miiri k'a fɔ ninnu ni anw sauver kasoladon ma ni ninnu k'u tɛ embargo min dara u kun bɛna intervention militaire kɛ k'anw bɔ yen n'i y'a ye u ma intervention militaire tɛ parce que force de changement de bɔra aw bɛ k'olu kɛlɛ bi aw yɛrɛ sɔrɔsiw aw taabolow tɛ kelen ye nin fanga in c'est géré par l'incohérence totale aw taara don min Musa Tarawele k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye aw m'o lamɛn diɲɛ bɛɛ ko aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye ayiwa an ye nin dan ye k'a fɔ de n'aw ma sɔn fana n'aw tora janfa sira kan aw bɛ malo siga foyi t'a la aw bɛ malo dɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bubulu kɔnɔ depuis kuranɛ ma s'an fɛ yen an bɛnbaw an mɔkɔw y'a fɔ k'i kana don janfa la ko mɔgɔ n'i ye janfa kɛ janfa bɛ sigi yɛrɛ ma mais bi pouvoir b'a bolo bi aw bolo aw yɛrɛ sago bɛɛ bɛ se ka kɛ bi mais aw bɛ janfa sira de kan ça c'est clair et net ne kɔni bɛ bɔ k'o fɔ bi aw y'an bɛɛ bila en plein vol aw ye bɛɛ janfa aw bɛɛ ka sago kɛ bi dɛmɛniw bɛ ka fɔ bi escrocs bɛ ka na kɛrɛfɛ k'u yɛrɛ kɛ terikuraninw bɛ ka sɔrɔ bi o terikuraninw de Sanogo don kaso la ka tigɛrɛ b'a fɔ Sanogo kun ko capitaine Sanogo non général Sanogo paw Sanogo bɛɛ kɛlɛ Sanogo taara kasobonba la san 5 bɛ san 6 a bɛ kaso la u bɛna faga yɛrɛ de koyi a kunnajɛla Sanogo bɛ Sanogo faga yarɔ politiciens y'aw don kaso la awa n'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ aw minɛ olu t'aw don kaso la dɛ olu bɛ ko d'aw kan Garankɛ Mamuda Bagolo kan mais Ala k'an kisi o ma c'est à dire an tɛ fɛ k'aw détruire tɔla de ye quoi parce que aw bɛ ka taga aw yɛrɛ détruire sira de fɛ an tɛ fɛ k'o de ye an tɛ fɛ Afrique espoir ka perdre parce que Afrique espoir ye aw de ye bi mais wallahi aw tɛ faso jɔ sira kan aw bɛ ka bɛɛ déçoit bi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a ye bɛɛ jigilatigɛ bi mɔgɔ bɛ adamadenw jigilatigɛ mɔgɔ bɛ bilahi talahi hali Sogɛli bɛ bana min na jigilatigɛ b'a la bana tɛ sa Sogɛli ka nin tɛ bana yɛrɛ sa Sogɛli bɛ repos min na n'i ye jigilatigɛ bɔ a la o ye cɛkɔrɔba lebu k'a buruja n'i tɛ se sɔrɔsiw ma dɔrɔn c'est bon Sogɛli bɛ buruja mais n'i ye sɔrɔsi kelen ta tɔgɔ ma ka ala fɔ ko ka fungula jɛngɛlen don u bɛ téléphone ci la fan bɛɛ c'est à dire aw de ye adamaden ye tɔw ye aw ka sacrifice ye tɔw ye aw ka selilayilan de aw de ye adamaden ye aw de ye maliyɛn ye tɔw olu ye duguma aw ye maliyɛn tila de sɔrɔsiw ka classiw bɛ yen politiciens ni activistes olu bɛɛ bɛ fara an kana sɔn olu ka gɛrɛ an na n'aw bɛ fanga ɲini don min na ni vote bɛ kɛ aw ye kuma gɔnjigiba de bɛ taa vote aw ye bon bɛɛ y'aw ka plan in bɛɛ faamuya bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ne tɛ n dogo aw la bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ a bɛ bali mun na dɔrɔn aw jɔlen bɛ namasa fara de kan aw bɛ bousculer dɔrɔn aw bɛ bɔ ka bin aw tɔn kan wa n'aw binna aw tɛ wuli bilen anw tɛ fɛ o de ka kɛ quoi wala ne tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ parce que n'aw binna bi Faransi bɛ tila ka na Mali ta tuguni c'est à dire an sigilen bɛ mɔnɛ bɛ nin k'an faga quoi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ c'est à dire an b'aw fɛ de quoi mais aw jogo de man ɲi aw m'an filɛ foyi ye Yaya Samake a nana ambassadeur ya kɛ Yaya Samake mun bɛ Amérique et puis u bolo ko n'an ko k'an bɛ baara kɛ n'u ye ko an bɛ wari de nɔfɛ an tɛ wari nɔfɛ koyi Yaya Samake kɛra ambassadeur ye Inde i bɛ ka mɔgɔw y'a tɔgɔ cɛ mais pourtant Yaya Samake bɛ se ka Mali ambassadeur mɔgɔ 5 sara so b'a bolo Amérique ya Ala ye fɛn bɛɛ di Yaya Samake ma mais n'a taara Mali la ka taa faso dɛmɛ Yaya Samake école min jɔ Mali politicien ma jɔ Yaya Samake dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dɛmɛ kɛ fan bɛɛ américain bɛ ka wari dɛmɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a taara ambassadeur kɛ dɔrɔn u y'a tɔgɔ tiɲɛ Cheikh Modibo cɛ n'i kɛra den ɲuman n'i taara dɔrɔn u bolo ni e ye ka poste ɲini dɔrɔn kɔrɔ k'e bɛ ka u y'a la tɔgɔ tiɲɛ na se ne yɛrɛ ma hali waati dɔ ne tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ye kumaw turuturu kunjugu kan ne tilara ka mabɔw la de hali ni n'u ye kuma fɔ awa sɔrɔsi ninnu filɛ ni n'u ye kuma fɔ secret t'u la dɛ u bɛ bɔ u b'a fɔ vidéo mani wɛrɛ ani Seku Tunkara nin de fɔ koyi awɔ ni ne Seku Tunkara ta sa n ko n ko cɛ n ko ne mago bɛ 20,000 na u bɛ vidéo mani dɔ wele Seku Tunkara ko k'an ka 10,000,000 d'a ma ka sɔrɔ ne ye 20,000 de fɔ dɛ